नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना आ वीडियोनी अंदर धोरण 12 भूगोल विषयना विभाग डी ना मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन जोवाना छे। तो आ वीडियोने अंत सुधी जोता रहेजो अने चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो। पीडीएफ तमारे डाउनलॉड करवी होय आईएमपी प्रश्नोने तो डिस्क्रिप्शन में आपेली लिंक उपरथी पीडीएफ पण तमे मेळवी शकशो। सौथी पहेला आपणे वात करीए विभाग डी नी अंदर तमने टोटल 12 प्रश्नों आपेला हशे। आ 12 प्रश्नों में तमारे कोई पण 8 क्वेश्चन लखवाना एटले टोटल 24 मार्क्सनो विभाग डी थयो। दरेक क्वेश्चन 3 मार्क होय। कया कया चेप्टर में आईएमपी प्रश्नों है तो कि भाई विभाग डी नी अंदर पहलू चेप्टर, त्रीजू चेप्टर, जो बीजा चेप्टर में विभाग डी नी अंदर कोई प्रश्न नहीं आवतो एटले तमे बीजू चेप्टर है ए डी विभाग माटे स्कीप करी शको। त्यारबाद त्रीजा चेप्टर में पूछाय छे चौथुं, पांचमું, छठ્ઠું, सातમું। पछी जो 8 અને 9 एमांथी प्रश्न डी विभाग में नहीं। सीधो 10મું चेप्टर, 11મું, 12મું ने 13મું आटला चेप्टर है। आटला चेप्टर में तमारे प्रश्नों पूछाशे। 12 प्रश्नों हशे। एमां त्रीजું चेप्टर, 5મું चेप्टर आ बंनेमांथी 2-2 क्वेश्चन। बाकीना बधा चेप्टर जे अहींया तमने नोंध करेला छे आ बधामांथी 1-1 प्रश्न हशे। जोईए आपणे 3 मार्कना आईएमपी क्वेश्चन पहला चेप्टर मांथी। तो पहला चेप्टर में तमने मानव भूगोळना कार्य स्पष्ट करो आवो प्रश्न परीक्षा में पूछाई शके। त्यार पछी बीजो प्रश्न है संभववाद विचारधारा समझावो। एना पछी एनो एज क्वेश्चन तमने तफावत स्वरूपे पण पूछाई शकशे। निश्चयवाद विचारधारा समझावो। हवे प्रश्न आवी रीते पूछाय के भाई संभववाद विचारधारा अने निश्चयवाद विचारधारा आ बंनेनो तफावत समझावो। तो आ 4 प्रश्नों है। ए 4 प्रश्नों तमारे भूगोल विषय अंदर विभाग डी नी अंदर पहला चेप्टर में पूछाय एवा छे। त्यारबाद आपणे जोईए त्रीजा चेप्टरना क्वेश्चन। आमांथी 2 प्रश्न आवशे। बीजा चेप्टर में कोई प्रश्न है नहीं। पहलो क्वेश्चन है अस्थायी पशुपालन अने व्यापारिक पशुपालन आ बंने वच्चेनो तफावत आपो। घणीवार पूछाई गयेलो प्रश्न है। त्यार पछी व्यापारिक पशुपालन एना विषे टूंक नोंध लखो। जो तफावत स्वरूपे नहीं पूछातो तो आमांथी व्यापारिक पशुपालन विषे अलगथी क्वेश्चन पूछाई शके। त्यार पछीनो क्वेश्चन है खेती आधारित आनुषंगिक प्रवृत्तिओ जणावो। मतलब कि खेती साथे संकळायेली बीजी प्रवृत्तिओ के जे खेतीना व्यवसाय साथे थई शके एने आनुषंगिक प्रवृत्ति कहेवाय। त्यारबाद चौथा चेप्टरना आईएमपी क्वेश्चन की बात करिए तो एमांथी पहलो क्वेश्चन है पंचम प्रवृत्ति एटले शुं, उच्च स्तरीय सेवाओ जणावो। पहला तो पंचम प्रवृत्ति कोने कहेवाय एनी व्याख्या लखवानी छे अने एना पछी उच्च स्तरीय सेवा कोने कहेवाय एना विषे जणाववानुं छे। त्यारबाद बीजो क्वेश्चन है विज्ञान अने टेक्नोलॉजी पार्क कोने कहेवामां आवे छे अने ए कया शहेरमां आवेला छे। पहला तो व्याख्या लखवानी छे विज्ञान टेक्नोलॉजी पार्क विषे अने पछी कया कया शहेरमां छे ए शहेरना नाम लखवाना छे। त्रीजो क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझावो। त्यारबाद चौथो क्वेश्चन मानवीनी तृतीय प्रवृत्तिओनी अंदर सेवाओनी माहिती आपो। तृतीय प्रवृत्तिओनी अंदर कई कई बाबतोनो समावेश थाय ए टॉपिक लखीने एना विषे डिटेल में थोड़ुंक समजाववानुं। त्यारबाद 5मा चेप्टरना आईएमपी क्वेश्चन की बात करिए तो 5मा चेप्टर मांथी पाइपलाइनना लाभ तमने पूछाई शके। परिवहन वाळुं जे चेप्टर छे एमांथी। एना पछीनो क्वेश्चन है हवाई मार्गोनो विकास समजावो। त्यारबाद सुएज नहेर विषे नोंध लखवानी पूछाई शके। एना पछी परिवहन संबंधित समस्या समझावो। सड़क मार्गनुं महत्व समझावो। आटला प्रश्नों है ए तमारे 5मा चेप्टर मांथी तैयार करवाना छे। त्यारबाद छठा चेप्टर की बात करिए तो छठा चेप्टर मांथी समाचार पत्र और सामयिक आना विषे टूंक नोंध पूछाई शके। त्यारबाद इंटरनेट ने कारणे दुनिया नानी बनी गई है आ एक विधान है। आ विधान ने तमारे समझाववानुं छे। एना पछीनो क्वेश्चन है फिल्म उद्योग विषे विस्तृत चर्चा करो। चौथो क्वेश्चन आकाशवाणी पर टूंक नोंध लखो। टूंकमां रेडियो विषे पूछाय टूंक नोंध। कॉम्प्यूटरना उपयोगो लखो। आ 5 प्रश्न है। ए 5 प्रश्न तमने 6 नंबरना चेप्टर मांथी परीक्षा में पूछाय एवा छे। त्यार पछी आपणे 7मा चेप्टरना आईएमपी क्वेश्चन की बात करिए तो 7मा चेप्टर मांथी पहलो क्वेश्चन है नदी बंदर विषे नोंध लखो। त्यारबाद बीजो प्रश्न विशिष्ट आर्थिक प्रदेश एटले शुं एना विषे लखवानुं छे। त्यारबाद त्रीजो क्वेश्चन भारतना विदेश व्यापारनो इतिहास टूंकमां जणावो। त्यारबाद 10मा चेप्टरना क्वेश्चन की बात करिए तो 10मा चेप्टर मांथी भूमि प्रदूषण एटले शुं एनी असर जणावो। भूमि प्रदूषणनी व्याख्या लखवानी छे अने पछी भूमि प्रदूषणथी कई कई असरो थाय ए असरो लखवानी छे।
એના પછી ધ્વનિ પ્રદૂષણની અસર જણાવો. અવાજનું જે પ્રદૂષણ છે, અવાજના પ્રદૂષણની અસરો કઈ કઈ થાય એ અસરો લખવાની છે. એના પછી ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે જળ પ્રદૂષણ એટલે શું? જળ પ્રદૂષણની અસર જણાવો. આટલા પ્રશ્નો તમારે 10મા ચેપ્ટરમાંથી તૈયાર કરવાના છે. ત્યાર પછી 11મું ચેપ્ટર જોઈએ તો કે ભાઈ નીચે આપેલ આંકડાકીય માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો. આમાં તમને કોઈ પણ આંકડા આપી શકે, મતલબ કે જે રકમ છે એ રકમ બદલશે, પણ મધ્યસ્થનો દાખલો ડેફિનેટલી પૂછાશે અને મધ્યકનો પૂછાશે. મધ્યક અને મધ્યસ્થ બેયના દાખલા પાકા કરી લેવાના છે, સૂત્ર બંનેને પાકા કરી લેવાના અને રકમ તમને કોઈ પણ આપે, જો રીત ખબર હોય તો તમારો જવાબ આવી જાય. ત્યારબાદ મધ્યક અને મધ્યસ્થની વ્યાખ્યા પૂછી શકે અને એનું મહત્વ પણ સમજાવવાનું તમને કહી શકે. એટલે આમાંથી મોટા ભાગે દાખલા પૂછાય છે, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. આ ત્રણેના દાખલા એકવાર તૈયાર કરી લેવાના એટલે 11મા ચેપ્ટરનું આખું કામ પૂરું. ત્યાર પછી 12મા ચેપ્ટરમાં ખાલી એક ક્વેશ્ચન કરી નાખો ને તો એ બધું આવી જાય એમ છે. અને ઓલો વિભાજિત વર્તુળ વાળો ખાલી પ્રવાહ આલેખની લાક્ષણિકતા એકવાર પૂછાઈ ગયેલી છે એટલે પ્રવાહ આલેખની લાક્ષણિકતા એકવાર પાકી કરી લેવાની અને પછી વિભાજિત વર્તુળનો એક દાખલો પૂછાય. વિભાજિત વર્તુળ તમને પાકના નામ આપેલા, ઘઉં ને કપાસ ને મગ ને મગફળી ને પછી બાજુમાં એની ટકાવારી આપી હોય તો તમારે ટકાવારીમાંથી ખૂણામાં ફેરવવાનો અને ખૂણામાં ફેરવ્યા પછી એક વર્તુળ દોરવાનું હોય છે, જેનો આપણે સમજૂતી સાથેનો વિડીયો ટૂંક સમયમાં મૂકશું. રાઈટ, એ વિભાજિત વર્તુળ એક પૂછાય 12મા ચેપ્ટરમાંથી. ત્યારબાદ 13મું અને છેલ્લું ચેપ્ટર જોઈએ તો એમાંથી કમ્પ્યુટરની મદદથી સ્તંભ આલેખ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે એ સમજાવવાનું તમને પૂછાઈ શકે. એટલું બધું અગત્યનું નથી. એના પછીના પ્રશ્ન બધા અગત્યના છે. જીપીએસના ઉપયોગ લખો. ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ જે છે એના ઉપયોગ લખવાના તમને પૂછાય. પછી ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ મતલબ કે જીપીએસ છે એના વિશે ટૂંક નોંધ લખવાની પૂછાય. પછી કમ્પ્યુટરને કારણે નકશા નિર્માણમાં કયા કયા ફાયદા થાય એ ફાયદા લખવાના પૂછાઈ શકે. આટલા પ્રશ્નો છે એ આટલા પ્રશ્નો તમારે ભૂગોળ વિષયની અંદર ડી વિભાગમાં તૈયાર કરવાના છે. આટલા ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી લો એટલે ડી વિભાગના મોસ્ટ ઓફ બધા પ્રશ્નો આમાં આવી ગયા. પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. બીજા વિડીયો જોવા હોય અલગ વિષયના તો એ પણ તમે પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો. રાઈટ, મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.